Empezamos con un sapito. Las gráficas se ven súper bien. Vámonos. Adiós al sapito. Buen video de inicio, ¿eh? Esperemos que estén las gráficas de todo el juego. Se ve súper bonito. So, your uncle. What's wrong with him? He's possessed. Ok. As in the devil? Empezando bien. Something like that. He says a dark man is following him, Un hombre watching him at all oscuro times. que lo sigue y lo vigila. What do you make of it? It's nonsense, of course. But I'd be lying if I said it didn't bother me. You see, it runs in my family. Possession? No, detective. Deteriorating melancholy. Practically Okay. every member of the Hartwood family is driven mad before they grow old. Todos se vuelven locos antes de que se vuelvan viejos. But Jeremy didn't kill himself. Is that why he's at DERCETO? Despite being convinced that he is truly possessed, he decided to put his last chips on Dr. Gray and his psychoanalysis, figuring he might stumble upon some cure. Ok. You mentioned the letter. I received a disturbing letter from Jeremy accusing the staff and all the other patients of being involved in some cult. And now they are also out to get him. Could it be real? Or is it all just in his head? It's a story he tells himself, Mr. Carnby. Anything to avoid the truth. Which is? Este personaje principal creo That que we're está all basado terribly insignificant. en un That actor, people ¿no? mean so very La little cara to one como que another. me parece, se me But there parece is no one conocida. out to get Jeremy Hartwood because he isn't worth getting. Here we are. Llegaron a la casa. My uncle's not well, Mr. Carnby. I want to make sure he's all right. Then what's my part in this? You couldn't get a cab? I just wouldn't feel safe going alone. Ah. O sea que somos el guardaespaldas. Did you bring a gun? Yeah. You think it'll actually come to that? No. But you might need to wave it around depending on how agreeable the staff will be. What exactly are we gonna do when we find Jeremy? I don't know. Let's just find him first. O sea que vamos a encontrar a Jeremy. Ah, aquí elegimos al personaje. Edward Carnby o Carnby, no sé cómo se dice. Y Emily Hartwood. Entonces Edward y Emily. Vamos a escoger a Edward. Eduardo y Emilia. Y nos fuimos por Eduardo. Hello? Hello? Looks abandoned. It can't be. There has to be someone around. Wait here. I'll go around back. Ok, ya empezamos con problemas. Entrando a lugares que no debemos estar entrando. Capítulo 1. Vamos por eso. Vamos por eso. Ok. Gotitas de agua. Busca la forma de entrar a la casa. ¿Podemos correr? Sí, sí podemos correr. Ok.
¿Qué es esto? Now what do we got here? ¿Qué es? ¿Una lámpara? Sí, una linterna. Y una llave. ¿Qué? Ok. Con la R encendemos martillo que está aquí. No hay nada que se vea interesante. ¿Qué tenemos? Así que nada. Ok. It's too dark in here. I can't see anything. Ya puedes ver, no seas llorón. Tras la lámpara. Usamos la llavecita que nos acabamos de encontrar. Ok. A ver. ¿Qué hacen los botones, primero que nada? A ver. La B no hace mucho. La Y. Me siento. Ok. Hoyo aquí. Es como un pozo, ¿no? Imagino que está acá por esta parte. Ok. Este lugar está súper abandonado. Bueno, hijuela. Me asustó un poquitín. That's one big tree to fit inside a conservatory. Mira, la llave. Llave de ama de llaves, ok. En teoría esa nos debería poder abrir todo. ¿Por qué se escuchan como si el árbol hablara? Huh? What? ¿Es? Si no soy yo. Ok. Bueno, ahí es una puerta ahí abajo. Par de puertas aquí. Ah. Nope. Ah. Una cajita por aquí. Perfecto. Municiones y otras cosillas por ahí. ¿Subimos? Ah, no, no se puede subir. Pues tendrá que ser por la puerta de abajo. Sí. No tenemos que buscar la puerta principal. Don't ¿Qué es mind if I esto? do. ¿Qué es? Mira, una ratita. Más balas, perfecto. Una Biblia. Every day your silence weighs a little heavier. It's been a difficult year for everyone, and many have lost all hope. I read in the papers about people suffering. Pictures of
dust-covered landscapes without a drop of water. I wish I knew if you were still tending the earth or if you had turned your back against us. I have started to look for help elsewhere. I pray you will tell me if I am going down a path that you find disagreeable. With help from Baptiste and Charlotte, I found comfort in the practice of the voodoo. I have long been skeptical of that Caribbean cult, but it's been of good use to me. It seems all harmless in my book. I say some words dreamt up by the Creoles, and I carry around a small pocket of gris-gris. Nothing of this is mentioned in the Bible, of course, but the French Quarter priestess tells me it's all connected. She says the Christian God is just one more perspective on the creator of things. That's what I like to think, but the other way around, that the spirits of her faith are just aspects of you, our Heavenly Father. I am so grateful for the words you gave Mr. Hartwood. We will sing your praises at St. John's Eve. The world will be blessed soon again. Only the sacrifices of the Old Testament compare to your demands. Let it be the truth. A mother of earth, wood También lo puedes ver. and dirt. Me he fijado por estar A mother of escuchando y 1,000 leyendo. young. Sacred sand, $1. Black cat oil, $1.50. Devil shoestrings, a quarter. Que That eso es makes como una nota de compra. $2.75, madame. What was that you were telling the doctor? A goat without horns. What does that mean? Ah, you must have misheard me, madame. I said no such thing. Una cabra sin Please. cuernos. I know I don't look like any of you, but I'm devout. I'm ready to do what it takes. Do not be so eager to sacrifice the few things you have left, madame. Now please, leave my store. A goat without horns. Ok. No sé a qué se refiere con lo de la cabra sin cuernos. Que estaba en la notita esa que acabamos de encontrar. En la nota de compra. A ver, parece que esto es la cocina. Sí, la cocina. Ok, ¿eso qué es? Una pata de cerdo, creo. Parece. Espero que sea cerdo y no de... Veneno para ratas. Ok. Nos va a servir porque ya... What was that? Ok. Cerró la puerta. Dice, los regalos por compra son objetos no esenciales que encontrarás a lo largo del juego. Al completar conjuntos... No alcancé a leerlo. Los conjuntos no se pueden completar sin jugar tanto la campaña de Carby como la de Emily. Entonces tienes que jugar las dos campañas. ¿Qué es esto? Bebida. Me imagino que esta bebida es como para subir la vida. Se nos cerró la puerta solo ahorita. Bien. A ver, ¿qué hay aquí? Otra bebida. Palitas, perfecto. ¿Qué nos van a hacer? Se cierran las puertas solas en esta casa. Hay fantasmas. Más balas. ¿Y esto para qué la cerré? Ok. Esto no se ve nada rico de comer. Parece una olla de sangre con no sé qué. Como que no lavan bien los platos aquí. Pero bueno. Ah, mira, esta puertita no la habíamos abierto. ¿Qué aquí? No me marca nada. Okay. Vamos derecha primero. Parece como si fuera una cárcel, pero parece es como la bodega, yo creo. Nada.
muchas cosas que puedes abrir por lo visto, pero que no tienen absolutamente nada. Un billete de tranvía. Ok. No sé si me estoy alejando mucho. Ah, está cerrado. Ok. Bueno, entonces seguramente toca volver al otro lado, que ahí encontraremos las llaves. Otra pista, sabotaje. Please do not touch the boiler. It is working after all. While the sabotage has caused a leak, only the decorative plate has been completely ruined. Let's wait for Mr. Chance to turn up and he can take a look at the leak. Mr. Waits. Como que alguien saboteó... ¿Qué? La caldera. Ok. Que esa es la caldera. That doesn't look safe. Ok. ¿Esta tocará hacerlo con esto o qué? No entiendo. No entiendo qué hay que hacer aquí. Te pone seleccionar, pero... Ok, pero no me va a dejar pasar o si me va a quemar. O sea, no puedo pasar para allá. Esto es como si fuera un acertijo. O a lo mejor faltan 2 piezas. Vamos a volver a la otra habitación. Posiblemente es que falten 2 piezas. El problema es que no sé por dónde fuimos. Bueno, por aquí no hemos ido. Seguro. Está cerrado. Aquí no hay nada. Ahí hay algo adentro, pero no me deja agarrarlo. Okay. Hay ratas en todos lados aquí. Tenemos que encontrar la puerta para abrirle a la señora Emilia. ¿Qué agarré? Ah, bebida, pero ya estoy lleno. Sunday, Diario. June 22nd. I spent all day looking for Jeremy. I should have cared for the others, but I'm scared that he will do something irreversible. Cassandra is upset that I didn't give her the latest shipment of pain medication that Waits brought from the post office yesterday. Dice, me he pasado todo el día buscando a Jeremy. Debería haberme ocupado de los demás. Pero tengo miedo de que Jeremy haga algo irreversible. Cassandra está molesta porque no le llevé el último envío de analgésicos que Walter trajo ayer de la oficina de correos. Se los habría dado, pero la empresa no envió una nueva llave esta vez, así que la caja está ahí, en mi mesa. Entonces tiene unos analgésicos en su mesa. Deben de haberse imaginado que tenemos ya suficientes de sus llavecitas. Solo recuerdo haber visto una últimamente. Él está jugando con ella en el salón principal. Entonces necesitamos ir al salón principal para encontrar la llave. A menos que aparezca sola, habrá que esperar. Tengo que averiguar dónde está Jeremy. Creo que Jack sabía algo. Su perro dio con una podredumbre extraña. Que nos lo está enseñando. Como si dos manchas de pedo del hombre fétida le hablasen. Entonces tenemos que ir al salón principal para agarrar la llave. Los analgésicos los podemos encontrar en la mesita. Y esa podredumbre extraña no sé dónde estará. Pero bueno. Seguro lo encontraremos por aquí. El botiquín está cerrado.
Ok, perfecto. Podemos ver los planos. En teoría... ¿esa será la enfermería? Me imagino que el puntito somos nosotros, entonces esta debe ser la... Ok, unas llaves también. Nice. Pero si hay llave de la balconada, o sea que esto no me va a servir. A ver. Aquí vemos los mapas. Okay. Sí, mira, ahí se el mover puntito significa que sí estamos en la enfermería. Ok. Escaleras de la entrada. Teoría. Tendríamos que ir a... I need the key. No tengo llaves de la librería todavía. Aquí está la balconada. Los pajaritos. Esta parece el área principal, ¿no? Ahora estamos en escaleras de la entrada. En teoría, derecho a mi izquierda una de estas debería ser la puerta, ¿no? ¿O no? ¿Qué pasó? Sí, acá está la puerta de la entrada, ¿ves? Thanks. What are you doing? Le abrimos Who a are Emilia. you? Uy. Whoa, pardon me, excuse me. My name is Edward Carnby, private investigator. I hope you don't mind we let ourselves inside. Un I do investigador mind. privado. This is private property. You can't just barge in here. I'm sorry about all this, but I'm looking for my uncle. It's urgent, and no one was answering the door. We can't hear you knocking anymore. None of us can. Who is your uncle, darling? Jeremy. Am I right? She has that Heartwood gloom, doesn't she? That's right. I'm Emily Hartwood. I just came to make sure my uncle is all right. Well, he is unavailable right now. You will have to come back another day. Unavailable how? Is he sleeping? We can wait. He's lost. Don't I know El tío you? está perdido. Who's your man again, Miss Hartwood? My name's Edward Carnby. Private... Splendid. Enough! All of you! Get back to your rooms! McCarthy, keep your eyes on the child. And you two, please leave immediately. Look, we're not here to cause any trouble. Just let us see the old man, satisfy the curiosity of my client here, and we'll be off. Jeremy has gone missing. There's no need to worry, but it might be some time before he turns up. The whole staff is looking for him. What? Ok. He ran off? Se supone que todos lo están buscando. I don't have time for any of this. Please, come back tomorrow. Interesante que no nos quieren contestar las You preguntas. don't mind, do you? It's upstairs, right? Wait, you can't. Don't worry, we'll be discreet. In the corridor. It's the first door on your left. I'll tell Dr. Gray you're here. Excellent. Thank you, madam. La primera a la izquierda, dijo. Bastante excéntrico el lugar. All right, here we are. Let's look around. See if we can dig up any clues. Vamos a buscar las pistas. Bueno. Una caja cerrada. ¿Cómo? Sí pareciera como si fuera de las que las puedes mover para poder empezar a abrir cosas, pero no me deja. Sí, no me deja hacer nada. ¿100% seguros? Tienes que mover las cosas. Bueno, no 100% seguro, no lo he jugado pues, pero
Pero en teoría... no sé. Está raro. Baúl antiguo. Que también necesita una llave. Obviamente. Una pista. Every night the dark man stands opaque at the threshold of my room, counting the days until my spirit spills out of my tired shape. Only his pallid mask shelters my remaining sanity. Staring directly into the face of that demonic sultan would surely sunder time itself. Parece ser que sí, esta gente se vuelve loca. Look the same to my father as he struggled for his life. Does his veiled face haunt my niece quite the same way? I wish so that I could rest my soul in that sunburnt convent of Teruel. Would I find you there, Juan? Or Senora Perosi, back from the beyond? Quiere encontrar a la señora Perosi de vuelta del más allá. From one misshapen memory to another. Scenes conjured out of fantasy and delirium. Places I struggle to even paint. I wish I understood your death, Senora. Ok. Mosaico pintado. Y las llaves. Este. Ok. Este lo podemos poner según yo ya. Mira. Sí. Ok. Ah, ok. Listo. Sí era así, pero teníamos que tener todas las piezas por lo visto. Hey, you know anything about this? Looks like some sort of talisman. No, I don't. Oh, help me out here, will you? I would kill the guy to throw some of this stuff out. I'd be crazy too if I had this much junk lying around. Ok, un cuadro, pero el puro marco. Parece que encontraron la pintura de algo. Oh, wow. That's striking. Vaya, I want to impresionante. save this one. Se la quiere quedar. Se parece al talismán que tiene el que él encontró. Se parece un montón al talismán. Ok. Lo que tenía en la mano. All right, come on. I want to go see Dr. Gray. Oh, como que la imagen lo estaba hipnotizando o algo. Come on, let's go. Yeah, I'm coming. Miss Hartwood. Emily? Ahora se nos perdió Emilia otra vez. What the hell is going on? Oh no. Where am I? Sí entro como en un trance este. Sí, como que entró en un trance. Y ahora tenemos que ir para allá. Esto es lo mismo. Cucarachas por todos lados. Bien. ¿Por aquí era la puerta, que no? Bueno, ya no la cerraron. Ay, y empezamos con los monstruos. ¿Muerto? Cargamos. Una vez
a ese. Uy. Ok. Christ, what the hell was that? ¿Qué diablos es eso exactamente? Lo mismo que digo yo. O sea, se supone que los de la familia de Emily son los que se vuelven locos y este es el que está volviendo loco ahora. Están súper bonitas las gráficas. ¿Eh? Me imagino que donde tenemos... ¿Qué demonios está pasando? Me imagino que a donde tenemos que ir tiene que ser como por acá, ¿no? Donde es el único lugar donde se ven luces. Una tubería. Ok. ¡Ay, cabrón! Me asustó, güey. Me salió de la nada este cabrón. ¿También los podré matar a golpes? No, no quería hacer eso. Ok. Y se toca RT para lanzar el objetivo rápidamente. ¿Qué objetivo? Ah, ok. También les puedo dar un golpe en vez de dispararles. Balas de arma. Bien, me sirven. Que me he gastado un montón. En nada de tiempo. Ah, es otro timbre. Llegamos a la tienda, me supongo. Don't let them get inside, compare. They're not the good kind. Are you... Is this your store? There are no owners here. We both strangers in Jeremy's store. Jeremy did this. How? Pact with the dog man. Jeremy warned us, but we didn't think much of it. I'm Detective Edward Carnby. I was hired by Jeremy's niece to find him. Oh, yeah? How much you paying you? $150. $150 por She's sure encontrar. getting her money's worth tonight. Are you a thinking man, compare? No, not if I can help it. You know, I think Jeremy's hiding in a way we can't find him. He has this juju necklace that guides him. The talisman? El talismán que That's encontramos right. nosotros. It's some magic charm he got from Miss Jackson down the street. The voodoo priestess? You know surprising things, compare. Yeah, the Mama Loa. Here, take the key. I locked the gate to save her place from all the ghouls and goblins getting inside. Maybe if you go there, you can find some clues to show you the way. Thanks. I'll have a look. Ahora tenemos que ir a la... ¿Qué es esto? Llaves del batiste. Okay. Reptil disecado. Ok. Muchas cosas raras aquí. ¿Qué hay? Ah, bien. You want to come along? Nah, I'm gonna stay here for a while. Ayúdame. ¿De qué te cuesta? Diría mi mamá. ¿Qué es esto? Esto no lo agarré. Más balitas, perfecto. Seguramente las voy a necesitar. Nos toca ir a la esquina de allá, creo es. ¿Esto qué?
Una bebida más. Bien. ¿Dónde estará la tienda esta? Aquí es de donde salimos, según yo. I can't go that way. Para allá no es seguro. Más balas, perfecto. ¿Qué hay aquí? Más balas, bien. ¿Dónde estará la tienda de vudú que te decían? ¿Será para acá? No hay nada. Esa es la misma de este. Nada. De lejos mejor. Antes de que se pongan locos. Tiene que estar por aquí. Ok. No había nada. Un hacha. El hacha me sirve. No te cierres, apenas abrí. Alitas. Cálmese. Mira. Ah, eso es nomás para agarrarlo y tirarlo. Ay, no. Déjenme en paz, güey. Un amuleto. Ok. Como que vas encontrando cosillas por ahí nomás. No sé para qué sirven, pero vas encontrando cosillas. I recognize this place. It's Miss Jackson's seance parlor. Let's see if she's got any information on... A ver si tiene alguna información del talismán. It's the talisman, like the one Que in aquí the está. painting. Ok. Un antiguo talismán que fue cobrando formas a lo largo de los siglos. El grabado de los números parece tener menos de 100 años, pero la base podría remontarse a la antigüedad. La piedra solar negra y pulida del centro parece cristal y en ocasiones da la sensación de albergar una imagen en su interior. Ok. Usa el talismán para ver el decreto. ¿Y dónde está el decreto? Aquí. ¿Era esto? I think it's meant for the talisman. Eso. ¿Qué tengo que hacer? I think it needs numbers, like coordinates. Maybe there's something in Jeremy's notes. Que a lo mejor hay algo en las notas de Jeremy. Entonces, a ver. Diagrama del talismán. Puede ser el de Ezra. Acá está. 358. Va, entonces 3
5, 8. Está. It's showing something. A place? Where is that? ¿Es donde estamos ahora, que no? ¿Esa es la mesa que se parece a esta mesa? Huh. Claro. Detective, I was wondering when you were going to show up. Okay. Mrs. Thompson told me you were here. I understand you are working for Jeremy Hartwood's niece. Yeah, I guess so. I mean, you're not wrong. We came here for her uncle. I just didn't expect... I didn't expect this. You are Dr. Gray, right? That's right. You don't happen to have some identification, Detective. I'm not keen on having strangers prying into my business. Oh, Detective Edward Carnby, Decatur Street, New Orleans. Enjoying the Vieux Carré, Detective? Those old French quarters, the voodoo people, the gangsters. I'm sure you live an exciting life. Well, it's not quite like the stories, Doc. Just trying to make a living. Aren't we all making a living? Well, welcome to DERCETO, Detective. I hope your time here will be useful. Now, what can I do for you? Why don't you tell me where I can find Jeremy Hartwood? Why wouldn't that make for a short visit? I wish I could tell you, but I'm afraid I don't know. A drink, Detective? Anything brandy. Oh, you do belong in the French quarters, Detective. Armagnac or cognac? You know, just give me the cheap stuff. I'm not much of a connoisseur. Having low standards is not a virtue, Detective. Let me see if I can broaden your perspective. What can you tell me about Jeremy? I wouldn't want to go into details about his condition. Doctor-patient confidentiality. I'm sure you understand. Seguramente que ni sabe nada. Sure, but he is crazy, and he's gone missing. Why? Here, try this. Ooh, it's good. Got a bite? It's called a sidecar. The trick is not to be afraid of the tartness of the lemon. Then, for goodness sake, don't overdo the triple sec. Okay, what can you tell me about Jeremy? Well, let me think. He is an anxious man, constantly worried about events not presenting themselves according to his model of predestination. He complains about things not being carried out in the right order, and that some things simply shouldn't be. Is any of this helpful to you? Not really. I was hoping for some direction where to look next. Obviamente. I'm sorry. I have nothing for you then. You should talk to my orderlies. They have been looking for him for a while now. I'm sure they would appreciate your help. Yeah, I ran into Batiste earlier. Come to think of it, he might have given me a lead. Oh, excellent. So your investigation is already underway. I'm gonna go, but I'm sure we'll meet again. Looking forward to it. Safe returns.